Good evening guys. Another day, another duty. Guys, robing tayo ngayon. Ayan o. Robing tayo ngayon guys. Maganda sana dito. Kaso lang, umulan kasi ngayon guys oh. So maganda sana yung view pag nandun ka sa likod. Yun o. Bye guys. So, ganda rito. Diba? Ganda oh. Diba guys? Ano pang ginagawa nyo? Mag-date na kayo rito. Sige guys, good night. Gusto nyo view? Yan oh.